Banda, no nazdarec a vítajte pri ďalšej časti Final Fantasy, takže kde sa teraz nachádzame v tejto úžasnej hre? Zháňame materiály stále pre mid a vyzerá to tak, že máme teda posledný materiál. V minulej časti sme získali hodne veľa tých materiálov a zároveň sme porazili teda ten S-rank prvý. Ja dúfam, že ich tu bude, ja neviem koľko je tu S-rankov, ale dúfam, že ich bude aspoň 5 teoreticky. 5 S-rankov by bolo pre mňa ideálne, takže prvý sme dali 4, no uvidíme. Tak, niekde tu by na nás mala čakať Jill. Tuto na týchto marketoch by sme mali získať tie ostatné materiály na ten náter, ktorý potrebujeme, aby tie motory držali. Jill, nasla si niečo? Ako ide lov na ingrediencie? Určite to bude. Ono to chce úprimne docela jednoduché materiály. Vážne? Cesnek, oriešky, vajíčka. To sú veci, ktoré potrebujeme na ultra hustý náter proti teplote, jo. Well, hej, pravdepodobne, OK. Vôbec nehrozí, že sa nám rozpadne pod nami a exploduje celá loď a zavraždí na všetkých, ale dobre. Jo, ty máš garlic a strength elixir, jo. Takže daj sem. Super, to máme kúpené na marketoch. Tak a tuto by sme mali mať borca, ktorý nás predá nejaké ďalšie veci. Pepio nuts. A potion si jeden hneď kúpim, keď som tu. Aby sa nepovedalo. Tak, superino, počkaj, ale táto pani tu má niečo nové. No, hlavne nás zaujíma, či tu máš nejaký Breath of Earth. To ne. Meteorite, pravdepodobne nič, čo by som nutne potreboval. Tak, Jill, jak to vyzerá s tebou? Máš všetko potrebné? Chleba. Ona tam má reálne chleba. Budeme natierať fucking motory chlebom. Ja mám taký pocit, že Harpokraté si z nás robí proste seriózne prdel. Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. Jo no. Potrebujeme nejaký doslova zázrak. But before we head back, would you walk with me a while? Toto je to, čo som si práve myslel, že ono, vy koho si vyberete, tak s tým budete mať taký us time, akože taký rýchly pokec. Osobný, že jo. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. To teda. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember? Walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells. How could I forget? What with Torgal's antics. Skoro také spomienky z detstva, že jo. He'd go racing away and we'd have to go running after him. Now, would we, boy? Torgal robil bordel, keď bol malý. Is there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Dobré koláčiky, jo. You might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Takže si spravíme piknik. Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... Oh. You're right. Takže nakúpila chlebíky, šunku, koláčiky. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Dá sa povedať, že toto je skorej také randíčko, hej. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. No veď, že
naposledy, keď sme si už išli pomaly dať pusu z žil, že jo, tak prakticky nás prerušili na poslednú chvíľu, to znamená, že možno by teraz niečo mohlo výjsť, a keď nie, tak je to minimálne krok dobru. Well, I suppose we better be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Tak. Dobre, dobre, uvidíme sa v hideaway. Ja myslím, že práve možno keď splním túto sériu questov, toto je taký ten world building, character building questy, ale tak či tak myslím si, že keď prejdeme túto sériu questov pre tú myth, tak poprvé možno, že sa dočkáme nejakej fucking vzducholode. A keď stále som si není reálne istý, chce robiť vzducholoď alebo chce robiť normálnu loď? No jelikož potrebujeme mitrilové motory, tak veľmi pochybujem, že chce robiť normálnu loď. To bude proste nejaká vzducholoď, nejaká ako veľká lietajúca verbež. Tak možno, že získame doslova našu lietajúcu základňu vlastnú. To by bolo hrozne cool. No a hlavne mám taký pocit, že keď toto dokončíme, túto questovú linku, tak by sa tu mohli objaviť nejaké nové vedľajšáky. Ale hlavne, nielen nové vedľajšáky, ale... well... nové hunty. Welcome back. I hope you two had fun while I was busy helping Harpocrates. Dúfam, že Taria nie je príliš nasraná, že som si vybral Jill. Clive, Harpocrates has all the ingredients. We were just waiting for you. OK. Tak čo, namixoval si to, Harpo? How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. Není I zač. was just explaining to Talia how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. Tak s tým teda začneme. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Tak máme tým pádom všetko, jo. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Tak, holky, vy sa chodte baviť. Holky, vy sa chodte baviť a čo ja medzi tým? Oh, and Clive. Áno. Thank you. It was nice just being with you. It appears our work here is almost at an end. Skoro sa nám to končí, no. A shame. I was enjoying playing the man of action for once. Ale prosím When ťa, both the Harpo. shielding and the moon dew are ready, it will merely be a matter of applying the one to the other. Followed by a rigorous process of testing and retesting, of No to course. teda, hej. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Pravda, že ho budú musieť hodne dlho testovať. Rozhodne to nechcem, aby mi to na prvýkrát pri prvom teste vybuchlo fucking do ksichtu. Rozhodne plánujem moju loď volať Titán, hej. Oh boy. Budem musieť poriadne otestovať. Tak, čo to tu máme? Report back to Mid. Dobre, dobre. Tak 150 metrov odtiaľto. Počítam, že stále žiadne nové odmeny ani nič podobné. Ale hovorím, myslím, že potom to sa to už rozbehne. Buď sa niečo stane, alebo minimálne dostajeme nejaké zaujímavé hunty. No chvíľku som si myslel, že možno v budúcnosti ako celú túto gigantickú loď znesieme do ovzdušia, ale myslím si, že to je tak troška nemožné, že jo? A hlavne, či je toto vôbec loď? Ako príde mi, že je. Príde mi, že toto je nejaká lietajúca loď, ale... Jo, ako to by bolo hrozne OP, keby sme takéto niečo dostali do vzduchu. Tak, Mid, počúvajme sem, všetko je hotové. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. Oh yeah. Something for it. In a manner of speaking, Harpocrates knew of a substance that's highly resistant to heat. A coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Je to tak. Thank me. I'm just the errand boy. Right then, better start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! Čože? Jo, teraz to idú všetko proste
skovať dokopy. A ide za Blackthornom. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Jo, ty to rozhodně nedá dokopy, on potřebuje větší Let's take dělnu. this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Počkej, takže on je jednotlivé súčasti. This is going to require some precision walloping. No a to som zvedavý, či my potom konečne dostaneme k hrobu jej otca, hej. Ty voko, to je bucho tu. O nejaký čas neskôr. Takže toto je ten tvoj úžasný mitrilový motor. Ano, by bolo o mnoho jednoduchšie, keby sme prakticky zistili, jakým spôsobom je vyrábaná ten materiál folenou. Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. Počkaj. I'm sorry. Oh, didn't I tell you? The Enterprise has 4 mithril engines and we'll be needing a displacement stack for each. Oh. You don't mean... Don't worry. Ale potrebuješ ďalšie 3 Now motory. they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Chudák Blackthorn. No, sme ho docela, ty vole, sme ho docela zotročili na túto prácu. Ukáž, nejaké nové questíky, nič nové. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Zasnená, jo. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned black, we might still have a chance. Tak taký to bol plán. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. Posledná šanca, keby sme to potrebovali. I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? Jo, idem sa pozrieť jeho hrobu, no. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Čo ešte potrebuješ spraviť? Haló? All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Takže Enterprise bol doslova loď, ktorú chcel Sid a Mid vytvoriť v prípade, že by sa tu všetko posralo. V prípade, že by Blight prakticky zničil celú zem týchto twinov. Posledná šanca pre pár ľudí, ktorí by odtiaľto odleteli a hľadali trebárs úplne novú krajinu, úplne nový svet, kde by sa mohli zasídliť, pretože twiny by boli stratené. Posledná, taká tá Noého archa, že jo, čo tu máme? Pozeráme, že tu máme nejaký pluskový quest a pozerám, že tu máme nejaký quest dokonca v listoch, jo, tak to je hodne dobré. Nemáme tu nejaké nové hunty? Ne.
No takže poďme sa pozrieť najprv do našich listov. Zoberieme tam nejaký vedľajšák a potom ja si myslím, že to v tých našich listoch bude práve možno od Quintera, hej. Ja myslím, že to bude možno od neho, možno žiadosť o pomoc. Pri jeho útoku na vrchného sudcu, na vrchného... Ukáž? Ne, tu máme niekoľko nových questov. Off the road? To je kto? Počkaj, takže niečo ohľadne Ota, nejaké knihy, že je tu niečo, čo potrebuje našu pozornosť, OK, dobre, nie problém. Trouble with the ledgers. Shouldn't he be asking Otto for help? Nejaké problémy s nejakými záznamami alebo niečo, som pochopil. Dobre, čo tu ešte máme? Bad feeling. Á, to je Charon. Alebo Sharon. Niečo nie je v poriadku s tvojím čoklom. OK, niečo ohľadne Torgala. No teda hej, Torgal bol naposledy úplne v pohode, čo sa do prdele deje. Tu mám dokonca 3 questy, nelen jeden. A hlavne je tu ďalší pluskový quest, že jo? About Blackthorn. Ohľadne Blackthorna. OK, zase Blackthorn má depresiu, no to si robíš prdel, ne? Kamaráde, Blackthorn má ďalšiu depresiu, no ja sa z toho poserem. Ježišmaria, ale je to fakt Blacksmith Blues 2. Takisto sa volal ten prvý quest s Blackthornom. Do prdele, hej. Mohol by náš kováč prestať mať raz za čas depresiu. No počkaj, kde bol to pluska ešte? No tam. Dobre. Takže, Sharon, počúvaj, čo je zle s Torgalom? Torgal, počúvaj ma sem, jestli je niečo s tebou zle, tak to povieš mne, nie tuto Sharon. Nezaťažuj starú pani. You think something's wrong with Torgal? So you can read. Congratulations. Drzák papuča. I didn't say I were wrong with him. I said something weren't right. He's not been eating me treats. Čože? He used to love cracking the bones from Molly's boiled brown, but now he won't so much as look at them. Oh. I didn't like him, which is why I'm of a mind that his mind's on something else. You've not been working him too hard, have you? No harder than usual. Torgal, nechceš rád dobroty, ktoré predtým miloval. Potrebuješ oddych, chlape. What was it you said he was? A frost wolf? That's what the lawsman seems to think. Then maybe this all has something to do with whatever it is that's woken inside him. Niečo sa prebudilo v ňom, možno to má s tým niečo spoločné. Perhaps Hippocrates knows something. Instead of everything, you mean? Perhaps. Možno, že Harpokraát bude niečo vedieť, pretože ten prišiel na to, že vlastne Fenrir, že sa v ňom prebudil. To znamená, že Harpokraát možno bude vedieť viacej, čo je s našim dogom. To, že dogo nežerie dobroty, to je fakt niečo zvláštne. Počúvaj ma sem, Harpokraát. Lawsman, I need to ask you about Torgal. Something's not right with him. He isn't ill, is he? I don't think so. But according to Lady Karen, he seems to have lost his appetite. Which is certainly a new development. She says he's hardly been touching his bones of late, and she believes it may have something to do with what happened at Rosalith Castle. I rather think she might be right, though not about his appetite. No, čo sa teda stalo, podľa teba? Are instinctively inclined to crack open bones for the rich marrow that resides within. Okay. I see no reason why a frost wolf should be any different. Accordingly, I suspect it is not a lack of appetite that afflicts Torgal, but a surfeit of it. Čože? If we assume that his newfound magics require additional nourishment to sustain, Aha! It may well be that the bones Lady Karen is accustomed to providing are no longer sufficient. Frost wolves, after all, habitually prey upon far larger animals, whose bones may yield altogether different nutrients. As to where one might find a suitable substitute, some antelopes that graze the meadows of eastern Rosaria have been known to grow to a size more than double that of their lesser cousins. I don't recall ever seeing any that large.
And little wonder. The oldest and largest such creatures rarely leave the safety of the highlands for fear of predators. The last elder antelope sighting I recall hearing about took place near Cressida, and that was long before the village was abandoned. Even so, it seems like a good place to start. Takže prakticky Torgal, ne že nemá chuť, on má príliš veľa chuti, pretože jeho nové magické sily vyžadujú hodne veľa žrádla. A tie kostičky, ktoré mu dáva túto Sharon, tak tie už sú, povedzme, hodne slabúčké pre ňo. Jo? Tie už sú proste nič moc. A on potrebuje nejaké poriadne žrádlo. Vyzerá, že pôjdeme na lov kurevsky veľkých antilop, dámy a páni. Počúvaj, ty kováč v depresii, čo máš za problém? Do you have a moment? Not really, no. Nemám moment. This won't take long. I just wanted to ask how you're getting on. August was worried about you, and you might still be doubting your craft, even after learning the trick of that cuirass. Is there something else weighing on your mind? Perhaps sharing your thoughts might help. That bastard's like a dog with a bone. No dobre, čo ťa trápi tentokrát? Still, you've got a keen eye, I'll give him that. He's just, well, Karen showed me something. Sharon ti ukázala, niečo, čo si nikdy nevidel. Ty vole, nadvihla suknu, alebo čo? Jo, meč. With a single edge blade. The metal itself wasn't anything to write home about, but fuck me. The edge on it. You could slice a man clean in two with a weapon like that. Oh, takže videla nejaký meč, ktorý má brutálnu šepel. So that's what's troubling you. Nah. Not troubling me exactly. More distracting. Can't stop thinking. Nemôže prestať myslieť, jak nabrúsiť tak ostro šepel, že ho to úplne vytáča. You could arm the curse breakers with even better blades. That's about the size of it, yeah. I'll see what I can find out. Sharper swords are always welcome. And we can't have our master blacksmith being distracted. You're a soft touch, you know that. But I can't say I'm not grateful for it. Good luck. Kamaráde, na budúce, keď ťa bude takéto niečo trápiť, niečo, čo môže pomôcť úplne všetkým v našej komunite, napríklad lepšie meče a tak, čepele, tak by bolo docela dobré, keby si s tým prišiel za mnou, hej. Krista. Charon, počúvaj, máš nejaký super cool meč, ktorý... What do you want? Out with it. I want to know about the sword you showed Blackthorn. Single-edged and extremely sharp. Running around after him again, are you? I suppose I am, yes. But I need to help him find out how to work an edge like that. It's driving him to distraction. Little wonder, I suppose. There's not many like that make it as far as the twins, and those that do go straight into private collections. Hodne Which vzácny made meč. it nice and easy finding a buyer. Can you tell me who bought it? Takže už ho zase dávno predala. You think I tell people who my clients are? Suppose you're not likely to go nicking him off me, are you now? Fine. If you stop mooning. By bolo docela cool, keby to bol ďalší hunt. Lord Ignac's the man you want. Dalmekian bloke. Collects weapons and the like. Že nejaký lord, ktorý zbiera zbrane. Which is why he's one of my favourite clients. Reckon he'll still be at the inn in Dalamil, where I left him. Thank you, Karen. Oh, and he's a touch eccentric. If you take me meaning. I appreciate the warning. Trošička excentrický pán. Dobre, tak to máme ďalší quest. No počka, tuto hore bol teda ešte jeden, ďalšie plusečko, takže toto nám podľa mňa, tento keď spravíme, tak nám to dá nejakú novú čepel, nám to dá podľa mňa nejaký návod na nový meč, ktorý bude extrémne ostrý. Ako tento, čo mám teraz, nič proti nemu, ale má hrozne tenučku čepel, taký hrozne elegantný. Príde mi tento meč, že je tak pre jednu ruku, taký normálny longsword, že jo. Ja potrebujem nejaké poriadne železo, kurde, hej. Počka, kde to tu je? Nehovorte mi, že to je... Jo, to je nado mnou pravdepodobne. No a bolo by hrozne cool, keby to trebárs bol hunt, že jo. A bolo by hrozne cool, keby to bolo zase nejaký huntík, ktorý by som spravil behom tých pluskových questov. Wait a second. Goblin coin, ale... Lovely breeze, isn't it? Počkaj, nehovorte mi, že to nie je ani hore, ani v strede, ale že je to dole v dielni. Ja si 100% myslím, že je to vo fucking dielni. Ajaj. No ja som blbec, to ma mohlo napadnúť, že tu bude niečo také. Well,
Sid, reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother. Áno, čo je za problém, pán inžinier Owain? Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Alembic? Lovely bit of kit it is. Bung in a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Nemám žajnu, o čom hovoríš. It won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good. Aha, potrebuješ lepšie alchemistické zariadenie. I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping. Dobre, potrebuješ filter. Kde ti má zadať filter? Daj sem. Vykoč to zo seba. I imagine Ty could get some use out of this alembic too. Distilling medicines and the like. All right. Why not? Proper job. So what exactly do you need for this filter? Nothing but bomb ash'll do. Ježišmaria, bomby má zabíjať. Gave me a sample she'd obtained from the university stores. Couldn't believe my eyes. You pour the blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. Oh. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. No dobre. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. Bombový král? Are you fucking what? Ja mám zabiť kráľa bomb? Ježiši Kriste, ja explodujem, boys. Ne, to je nový hunt. To bude Ačko alebo Esko. Bomba Esko. Oh no. To bude tak rýb, kamaráde. Ja tak strašne chcípnem, Heavy. Bomby sú asi na vprdeli ako normálni nepriatelia, a nie to ešte král bomb. Are you fucking what, mate? No do prdele, tak toto bude v sračkách, boys. Ale je to quest, zároveň je to hunt, to znamená, že dostanem dvojitú odmenu, čo sa týka reputácie. A priblížim sa k tomu fialovému amuletu, ktorý tam na mňa kričí, ktorý tak nutne chcem. Dobre, čo tu máme? Takže mám ísť za o tom, tu má pre mňa ešte niekto. Questy a tam máme ešte hunt, dobre, všetko to je na jednom mieste, krása. Nejak to spojíme aj s tou hlavnou questovou linkou a bude to úplne perfektózne. A čo ja viem, možno sú nejaké ďalšie hunty na boarde. Tak, najprv sa pozriem tuto za kolegom, ktorý má problém s účetnými knihami, či čo to? Clive, did you get my letter? Jo, prečo si tak potichu? Shh. Otto might be listening. Jak sa na mňa pozerala tá ženská. Is this better? A little. I've some bad news. It turns out the hideaway may be nestíhame platiť niektorým našim. And it may be my niektoré naše pôžičky. But I swear to the goddess, I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. Zero. Počkaj, ty si o jednu nulu niekde ubral alebo pridal. It's gonna take some time, and I'm gonna need help keeping it from Otto. Jo, keď sa o tom Otto dozvedie, tak ťa zavraždí, chápem. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive Ty to vole, come to je triggeret. And I hope he'll dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you thought this was a cunning plan. Why? Tá ženská, jak to len pozerá, že oh boy. Who needs paying? Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. Oh boy, bože. 500 talents. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Each. 5 million. 5 miliónov každej! They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaways. 5 miliónov! I must have made some sort of 15 miliónov dlžíme. Those ledgers were my responsibility. And it was my decision to entrust them to you. Jesus, koľko máme u seba? 200 000? It's my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't.
We've lightened Lord Rossfield's Jo, Lord Rossfield nám už teda dal docela dosť prachov. He deserves better than to see our begging bowl. Jo, rozhodne pôjdeme šebrať k nemu. We'll need to learn to stand on our own if we're gonna make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. A little something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. Takže nejaké veľmi vzácne kamene. Should be me making the rounds, really. A každý je vzácny, extrémne vzácny. Orders to bark, asses to wipe and all that. I know. Takže dlžíme 15 miliónov. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2 star rubies? Because you'd rather Lady Karen killed me. Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Lady Karen ho zabije. On mi dal 2 nejaké rubíny. I suppose this is goodbye then. Tak čus, veľa šťastia. I'm sure Karen will understand. Really? Do you think so? No. I don't. No, I don't. Prej som si celkom Hej, neboj sa, neumrieš. Som si celkom istý, že Lady Karen ťa pochopí a nič nespraví. Vážne si to myslíš? Nope, nemyslím. Haha, ten je mŕtvý. Ona dal nejaké starubiny, ktoré sú extrémne vzácne podľa všetkého. A mohli by zaplatiť ten náš dlh. Ale vec je, že ja mám odnes teda 2, Marte a Izabele. A on má odnes jeden charon, tuto do obchodu miestneho. Holy shit, ten týpek je tak strašne mŕtvý. Nektár, počúvaj, čo máš ty? Ask about bomb sighting. OK, takže tu máš niečo nové, jo, má tu bombu. Počkaj, a tu mám ešte stále toto tu. Empty Hovel Dalmekia, to som ešte stále nenašiel. Bomba je Bčkový rang, chvála bohu, hej. Krug Sunbreak, The Krug Sunbreak. Neviem, kde je stále ten Empty Havel. Havel. Takže nejaký Krug Sunbreak. Počkaj, to sa musím pozrieť instantne. Bude niekde... The Krug. Ja som stále nebol tu vzadu, že jo? V tomto cape som stále nebol. Ty vogo, ja úprimne sledujem a nikde to tu neviem nájsť, ale čo som si všimol, tak tu je niečo, hej. Tu bola taká brána, ktorá predtým bola zavretá. Imperial Chase a neviem, či tu je nejaká lokácia, ktorú som predtým trebárs teoreticky nepreskúmal. Je to docela možné, hej. Ukáž, počúvaj, Nektár. Ešte raz sa chcem pozrieť na tie tvoje vecičky, čo tam máš, ten hunting board. No a ono je to The Krug, Sunbreaker a vôbec neviem, kde by ten krúg mohol byť, pretože nikdy som ho tam nenašiel. Pozeral som kompletne celú mapu a vôbec netuším. To znamená, že ja teraz teda idem do Northreachu. Ako naozaj netuším, kde by to mohlo byť. Ale myslím si, že tam dole, takže najideálnejšie by to bolo od Northreachu, takto dole tam prebehnem. Ale najprv idem do Northreachu, pretože musím Izabele zaplatiť fucking 5 miliónov gilov. To je ako docela vtipné. Ešte, že Sid mal záložený plán. Sid mal tieto rubíny, tieto star rubíny odložené v prípade, že by sa niečo posralo a potrebovali by sme veľké prachy. Vyzeralo tak, že presne na túto príležitosť. Akurát teda čakali sme väčší poser, než len, že chlapík spraví problémy v účtoch. Ty vole, tá ho tak strašne zjebe, Sharon. Dúfam, že ho úplne zničí. No ho úplne rozkope. Napadre. Tak, Izabel. Milady. I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion?
Well, jeden z 3 briliantných gemstoneov, ktorý si Sid odrožil na ťažšie dni. OK. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. Som sklamaná, I Clive. thought you might finally be warming to. Myslel som si, že naozaj ti o mňa ide. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. Oh. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least Že vraj jej nedlžíme Once nič. told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Ona to nakoniec prijala, pretože Clive naozaj na tom trval. Lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway. Aha, o to kedy si prišiel o syna. Ale ja Hideaway je najbližšie, čo má k rodine teraz. Prej prišiel o syna predtým. Yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Takže ona vlastne ani nechcela ten rubín. Ona povedala, že hideaway, hideout a proste my jej nedlžíme nič. Ona nám pomáha zo slobodnej vôle a skrz to, že chce vidieť proste restauráciu, chce vidieť zmenu v tomto svete, že jo. Proste jednoducho chce, aby sa tento svet zmenil, na čo my pracujeme. Nechcela od nás ani ten rubín, ale... Well, tuto Sid a neb Clive na tom trvali akožto na... priateľskom dare. Ja nasadnem teraz na nášho kolegu, no a idem rovno cez bránu a skúsim sa... Idem vôbec správne? Počkať sekundu. Ne, nejdem správne, to musím ísť. Tak, ja skúsim prebehnúť cez tú bránu a skúsim sa pozrieť, či tam náhodou to nebude teraz otvorené a nebudem tam môcť ísť, pretože to by bolo ideálne. Takže tak, hej, vyzerá tak, že u Izabel alebo Dame, u dámy máme hodne veľkú spojenkyňu. A hlavne ma prekvapilo to s Otom. Oto je prej hodne smutný, než sa stalo jeho synovi, zomrel jeho syn. Kompenzuje si to na hideaway a tým, že pomáha, má z nás prakticky rodinu. A hájo, toto bolo predtým 100% zavreté a teraz je to otvorené. Dokonca tá brána je tam vyvalená, hej. Ukáž. Imperial Chase. The Kruk. Tu je to, máme to, boys. Je to vončo, tu je ten král bomb. Je to tak, baby. Ja mňa zaujímalo, či v týchto lesoch tu niekde je nejaká bedinka alebo niečo. Počkaj, čo je toto? Ja už som to obehol, jo? Tam je nejaká cesta do boku. Čože? To skoro vyzeralo, jak keby tu mal byť nejaký hand alebo niečo. Akože Clive úplne zoskočil, by ma zaujímalo, čo je toto za miesto. Či v budúcnosti tu uvidíme nejaký quest. Ja si myslím, že to bude mať niečo spoločné s nejakým questíkom. Ale to nič neznamená, dámy a páni. Teraz ideme za Bomb Kingom a ten je tu. Hore v lese. Tak dúfam, že ste ready, pretože tento ma možno zabije, dokonca aj keď je to B-čkový rank. Realita je taká, že bomby sú jedni z mojich najnenávidenejších nepriateľov.
Volej madre. OK, tu ho máme, hajslíka. Dobré ránko, smrade. Á, do prdele, ten má dokonca oči. Á, do prdele, docela nechutné oči. Bomb King rank Bčko. Let's go. Look what we have here. Greetings, Your Majesty. OK, čo robí teraz? Dobre, tomu som uhol, tak. Počká, ale on nemá ani bar. On nemá ani bar, ja ho nemôžem ani... Trafil som ho? Ja trafil som ho. On nemá bar, ale dá sa stunnúť. On nemá ani ten stager bar, že jo? Wow, to som nemal dostať. Kruci! On si privolal kolegov a vybuchujú! Bude strašná atomová bomba. OK. Oni časom automaticky vybuchnú, jo? Krása. Wow, to som znova nemal dostať. Oni budú vybuchovať znova, kámo. Vypadnime odtiaľ. To bude hodne veľa výbuchov toto tu. Ja si dám radšej high potion. OK, znova toto tu. Wow, tomu som sa nevyhol, jo? Teraz dostal. Dorazíme ho na zemi. Troška mu nenabombíme. Má hrozne sere, že on nemá ten bar, že jo? O kurde. Dobre, zničil som mu kolegov bomby. A problém je, že oni budú tak či tak vybuchovať. Shit. Utekaj. Wow, toľko explózií. Ty vole, to je trojité. Teraz je šanca mu nahúkať. Malo byť po ňom. Hell yes. Toto bol jeden explozívny súboj, musím povedať. Tento bol docela hustý a Bomb Ember sme získali. To, čo sme pravdepodobne potrebovali. Hell yes. Ne, hovno, to je tu na zemi. Collect Bomb Ash. Dobre. Tak, otázka je... Počkaj, jo, ne tu... do bombešu je tu o mnoho viacej, jo. Že by ešte jeden, 3 bombeši. Jako... Potrebuje to na filtráciu, tak dúfam, že mu to bude stačiť. Jo, no, tak to chcem vidieť, jak sa bude on byť s bombami. Aj keď možno, že tuto na tomto mieste tých ešov zostalo viacej. No a teraz máme ísť za kým ešte? Za Martou! A myslím, že Marta nás tiež reálne pošle s tou platbou do prdele. Myslím si, že Marta nás reálne tiež pošle s tou platbou do prdele, ale nevadí. Tak či tak, dlhy sa platia, minimálne v prípade hideoutu. To musí byť. Tak, Mardi, počúvaj, prej tu máme nejakú podĺžnosť. We weren't expecting you. I wasn't expecting to be here. But it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment.
A star, Ruby? I can't accept this. Nemôžem to akceptovať. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Jože. Think of the difference as interest. Keď nájdeme správneho kupca, tak dokonca trojnásobnú cenu to má. If I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again. Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Bez Ota ani starý ani nový hideout by neexistoval. But Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. No to bol prvý, ktorý sa pridal k Sidovi. Quite the opposite, in fact. Aby stvoril jeho sen, že? If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. No dobre. Tak to by sme mali vybavené naše podĺžnosti. A ešte máme zlikvidovať nejaké antilopy. To je zase na tomto mieste. Ježišmaria, je na tom mieste už na tretí quest. No, teda 2 questy a nejaký ten hunt, ale nasadnem na Čokoba a mal by som tam byť každú chvíľu. Takže nejaká staršia antilopa, mám zlikvidovať staršiu antilopu. No ak zo staršej antilopy teda bude kostí docela dosť, povedal by som. A keď mám taký pocit, že Torgal teraz, keď je prakticky prerodenie Fenrira, a mám taký dojem, že borec bude možno schopný sežrať celú tú antilopu každý deň, hej. No dobre, nie každý deň, každý druhý deň. Možno každý tretí deň. A zase taký tlsťoch není, jo. Dáme si jeden potion. No za chvíľku by sme mali byť tam. Názdar smradí. I don't give a fuck. Ja tu mám troška väčšiu obed na mysli. Tak, tuto sú tí, že jo, Minotaury. Tých prebehnem, oni sú hlavne tuto už hrozne nízke levely. Realita je taká, že... tu sú také nízke levely, že by som ich zrektil prakticky instantne. Hej! Vyčujú zesky. Takže by tá antilopa bol nejaký ako... hodne veľký nasranec. Elder Antelope. Torgal, si hladný? Ty vole, oni zdrhajú. A hlavne ich vôbec nerozbíjam. Dobre, teraz im naperem troška. Ja tak neznášam, že zdrhajú. Dobre, ďalšia antilopa dole. Torgi, máš tam niekde antilopky? Ok, idem po tejto tu. Tak, toto by malo byť hotovo a ešte tu máme jednu, ne dve. Ty vole, ona mi Ježišmaria, to ich zdrhanie ma pekne trigruje, musím povedať, hej. Stop! Prestaňte predo mnou! Utekaj mi, kraviny! Dobre, teraz som im natasil. Staršie antilopy sú staršie osiny v prdeli. Tak, ty vole, z tohoto sa Torgal musí nažrať na mesiac. Minimálne. Tak, Bloody Heidi. Dobre, 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 to si zoberiem. Torgal, papaj. No. Will it be enough, I wonder? Bude to dosť.
Torgal Happy Dogo. I say that answers my question. Which means we owe the lawsman our thanks. Nam. Úplne to zhltol tú Just a kosť. big puppy, aren't you? A very big puppy. Veľké šteniatko. Kurde, veľké štenia. You do know you can take that with you, Torgal. Lady Karen will be relieved to hear you've got your appetite back. Come on, boy. To vole, ale toľko antilop, čo sme zavraždili, to bude dúfam viacej kosti, než len jedna, hej. Dobre, takže všetky cesty vedú teraz späť do hideoutu. Počkaj, tu je čo? Blacksmith Blues. Jo! Blacksmith Blues! Naše staré dobré, náš starý dobrý depresioidný blacksmith, kováč. Oh yes, ja som totálne zabudol. People take notice of wealthy men. Shouldn't be too hard to track down Karen's collector. Aby sa to už opravili, no to je super. To je od vás ročne super, že si to opravili. Hľadáme nejakého hrozne bohatého týpka, ktorý zberá čepele, jo. Ruinovaná reputácia, čo sa deje? I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me Tak nestoj vo vchode, ty idiot. Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Would you mind stepping outside for a moment? Lord Ignac je pekne nakrknutý, ne? Že ne? Čo sa deje? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? Oh, no. That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. Aha. He's been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to takže sa mu stratil náklad s prachami. Blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen? Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. You have but to state it. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Audienciu s Lordom Ignacom, jestli získame jeho... Of course, you shall have your Keď získame jeho náklad I späť. don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. Bandit's bed. The bandit's bed. Banditia postel. Every ill-gotten coin in Dalamal is said to pass through that disreputable corner of the Val. Možno, že keď tam pôjdem, tak aktuálne nájdem lokácie, kde by mohol byť ten hand jeden. Lord Ignac in your absence and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Farewell. And best Jasné, šéfe, idem pre váš náklad s vašim mečom, ktorý tak nutne potrebujem. Tak kde by to malo byť? To je tu! Tam, kde bola tá korytnačka predtým. Tak to som si myslel reálne, že to bude niekde inde. Že ma to pošle do tých neobjavených častí mapy. Je hrozne zvláštne, že ma tam zatiaľ neposlali. Osobne si myslím, že tam možno naozaj bude ako buď vedľajší quest, alebo netuším, hej. Alebo tam bude hlavný quest viesť nejaký neskôr, netuším. Ja vôbec neviem, jak ďaleko som reálne v hre, čo sa týka hlavného príbehu. Myslím, že naposledy, čo som pozeral okolo Titána, tak nejakých 60%. Čo znamená, že tieto vedľajšie, ale to je len hlavný príbeh, myslím. Takže ešte máme pred sebou hodne veľa epizódiek tejto hry. Tak, dáme páni, sme skoro tam. Tu by mali byť nejaký banditózy alebo niečo podobné. Jo, toto tu. Si pamätám tie stany, ktoré tu boli. Vidím, že to majú aj Big Boya kamoša.
No to som úplne nechcel takto skončiť na zemi rozbitý. OK, už tu máme len hlavného boja. Tak čo teraz, kamaráde? Garuda. Krása. OK, tak tuto funguje, že čím viacej drtím, tak tým viacej randa na toto tu. Funguje to aj pri tom protiútoku. Aj pri tom super našasovanom. Čím viacej to drtím, tým viacej to dá rán. OK. Teraz pozerajte. Ja mu s tým prakticky dám dole kompletne prvý bar. Ty vole, to je strašne OP. Keď to proste dusím, keď ten knoflík mačkám pri tom protiútoku jak keby. Ty vole, to je hrozne OP move toto tu. To je hrozne OP move ten titánový blok. To je strašné. Ono je to ešte silnejšie, ja som si myslel, ja som to nikdy nemačkal, ja som to len proste dodžol a nechal som, než to spraví animáciu. Ale keď to mačká, tak to najebe ešte viacej, hej. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Dalamil. Späť do Dalamilu. Má portne teraz automaticky, jo. Bolo hrozne cool. Super. Je to tak, ten borec to rozlišal vyhodiť. Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Well, Wyvern, I appear to be in your debt. Redeem here tells me you wished for an audience. Is that all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on it. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. Ďaleko za dvojičkami v nejakej úplne inej krajine, jo. No combat should ever exceed a single strike and hone their blades to such perfection. V nejakých vnútorných ostrovoch. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. What? There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. 10,000 krát a 10,000 krát to brúsia. Which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this. S nejakým minerálom to brúsia, ktorý je u nás neznámy. A že to je kľúč. Tajná ingrediencia nejakej špeciálnej brúsky. Preto sú také ostré tie meče. A hlavne problém je, že oni tie meče robia preto také ostré. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. Jaká konkurencia s beraním mečov, jo.
Too many to count, but only one do I consider my nemesis. Lord Jeho nemesis je Lord Byron, môj strýko zbiera meče. Perennial thorn in my side. Keby vedel, že je to môj strýčko, hej. No a poslal do prdele. May our paths cross again. Radim, we mustn't dawdle. Hej, ale ono ako tie meče sú mega ostré, na druhú stranu. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Thank you again for your assistance. Radim. Coming, my lordship. Ty prosím ťa zostaň so svojím lordom, pretože bez teba by bol stratený. No ale docela prdel je, že oni majú dogmu v tej krajine, kde brúsia také ostré meče. Trust Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Oni majú dogmu, že prakticky tie meče sú len na jednu ranu. Preto sú také mega ostré a ostria ich 10 000 krát. Pretože tam majú dogmu, že jedna rana musí skončiť súboj. Jedna rana musí znamenať smrť. To znamená, že druhú ranu tie meče neprežijú. Oni sú proste tak nabrúsené a tak britké, že sú proste doslova... Tam končia v tej krajine, kdekoľvek to robia. Mimo Twinov, takže sa tu dozvedáme, čo je docela funny, sa tu dozvedáme, že existujú aj vo svete sú aj iné národnosti, iné krajiny mimo Twinov. Otázka je, či aj ich sa týka ten Blight, alebo či je to len problém Twinov. Tejto ríše, alebo... No proste jednoducho tam vonku sú iné ríše. Dobre, takže... Poďme odovzdať toto tu Blackthornovi. A uvidíme, čo mi na to povie a hlavne, čo mi to odomkne. Sorry for the wait, but hopefully you'll agree it was worth it. You learned something about that sword then? I did better than that. Sundered Whetstone. Počkaj, ale mi ten Whetstone dal? Oh, to som vôbec nevedel. A whetstone? Yes. But not one you'll find anywhere in Valisthea. No wonder I couldn't get the same finish on the grinding wheel. One hit and all done, eh? Might not be so bad if all you ever fought were duels. Good luck on the battlefield. Your second opponent would be your last, no matter how good you were. Even so, is there some way it could be used to give the curse breakers an edge? I think so, yeah. With this whetstone and the right kind of steel, I could probably even make a twin of the blade that rattled me. But there'd be no replacing this little rock once I worn it down to a sliver. I reckon we get a dozen swords from it, if that. Swords that the curse breakers wouldn't know how to wield properly, and that would see them through a single fire piece. Nah, no point trying to copy that thing. Be about as much use as a wax anvil. But finishing our blades with a whetstone this fine, now that's something to consider. And what's finer than fallen masonry, eh? Or more hard-wearing, for that matter. Just imagine it. Good Valisthean steel with an edge as sharp as any found in the Outer Isles. I won't make a copy, nah. I'll make something much better. Nebude robiť kópiu tej čepele, bude robiť niečo mnoho lepšie. Použiteľné mece na viac použití, ale zároveň extrémne ostré. Don't you worry about me, sunshine. I've been working day and night since I was half your age, and I'll still be here when you're long gone. Vyzerá tak, že táto brúska ho motivovala docela k lepšej práci. Thanks, Clive. I mean it. To znamená upgrady. It's good to know someone's looking out for me. You'll be happy to hear you said that. And I'll see that my debt to you's paid. First new blade I make's got your name on it. Prvá nová čepel, ktorú vytvorí, ide nám. Right. I will. Jestli teda budeme mať materiály. Čo si myslíš, že reálne budeme mať materiály? Blacksmith Blues. Tak ukáž. Excalibur. Super. Excalibur recept odomknutý. No daj sem, to znie hodne husto Excalibur. Ukáž. Ideme ho hneď vyrobiť, kamaráde. Chcem nový meč. Tento tu sa mi úprimne moc nepáči. Use the forge. Excalibur, tu je. Ty vole, ale to je hodne veľký. Keď to porovnáme s mojím, to je hodne veľký boost.
Wyrmride, Grimalkin Hide, Bomb Ember a Scarlety. Všetko máme, všetko vzácne materiály, ale máme ich. Ekvy. Wow, no tomuto hovorím už docela veľká čepel, hell yes. To už je solidný meč. Počítam, že sa asi nebude dať vylepšiť, čo? Tieto fialové sa nedajú vylepšiť, bohužiaľ. To nepôjde, ale nevadí. Rozhodne je to silnejšie než čokoľvek doteraz. No a dámy a páni, všetky tieto questy, tento pluskový, z ktorého budeme mať zase nejaký bonus, a všetky tieto ostatné veci odovzdám v budúcej epizóde a pôjdeme sa venovať hlavnej questovej linke. Takže díky moc za sledováničko tejto epizódky, my sa uvidíme v tej ďalšej. Zatiaľ sa majte krásne, príjemný zvyšok dňa želám. Čau, čau.